الصيام قبل أيام بل أشهر ليسوا معدودات، والله إنها أيام ضرر. غزة التي لم تزل حتى هذه اللحظة محاصرة، مقاتل، يقدس ويقتل وتدمر فيها الأبنية ويقتل فيها النساء والأطفال بل والشيوخ. أي شاب يمر مرور الكرام لا ترى إلا دماءه مسفوحة على الأرض. يخرج 4 رجال يمشون إلى أماكن النزوع، يمشون لا يفعلون شيئا، مدنيين، وإن 4 أين أشباب، 4 رجال أشباب. لماذا؟ ماذا فعلوا؟ هل كانوا مقاتلين حتى يقتلوا؟ بل مجرد أن مشوا على الأرض إذا يقتلوا. مشوا على الأرض في غزة إذا يقتلوا. لا رحمة لهم، لا رحمة لأهل غزة، لا رحمة لأهل غزة. يقولون ليس لنا في الذميين سبيل. اقتل مسلم، اقتل أطفال، لا بأس، اقتل، بل وله بعقيدته أجر على قتله، بعقيدته المحرفة أجر على قتل الأميين أي المسلمين. ليس علينا في الأميين سبيل. اقتل وافعل ما تشاء وليس على رقابهم وانتصر جزاءهم، لا بأس، إنهم مسلمون. والغرب المنافق يتفرج على القتلى ويقول لنا سنتكلم، ويقول لنا نعترض، ويقول لنا نعم المدنيين لا يجب أن يقتلوا ويقتلوا. يقولون لا يجب أن يقتلوا، ثم تنزل عليهم الدرجات وتنزل الأبنية على رؤوسهم. لا يذلون ولا يبكون، لا تبقي ولا تذر، انزل. لا يحركون ساكنا، لا يحركون ساكنا. Ya, secara ringkas, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya alhamdulillah ya kita sudah melalui bulan suci Ramadan ya di Indonesia ini yang kurang lebih ya, 13 ya dalam keadaan ya aman, ya tenang. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, coba ya kita melihat ya saudara-saudara kita yang jauh ya di sana di negeri ya Palestina. Ya, kurang lebih ya 75 tahun yang lalu yang mereka itu ya sudah dijajah oleh Yahudi ya la'natullah. Mereka yang melakukan bulan suci Ramadan ya dalam kondisi yang begitu ya susah, ya sulit. Bangunan-bangunan ya sebagaimana yang kita ketahui dihancurkan, ya anak-anak ya orang-orang tua ya di sana ya, hampir ya ketika kita ya melewati ya ada kesedihan ya di raut mata-mata mereka ya, di mana ya hampir setiap hari ya nyawa-nyawa kaum muslimin ya ada saja yang meninggal ya, semoga mereka adalah ya syahid-syahid yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada penghormatan ya, tidak ada nilai harga ya jiwa kaum muslimin di sana. Padahal ya kita ketahui ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dalam Al-Quran ya satu ya nyawa yang melayang itu jauh lebih ya ringan, artinya dunia yang hancur ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh lebih ringan ya dibandingkan ya satu nyawa kaum muslimin yang melayang. Tapi jamaah sekalian ya di sana tidak ada nilainya ya harga ya jiwa ya daripada kaum muslimin yang dibantai ya setiap hari. Na'udzubillahi min dzalik. تعلمون قد زاد عدد القتلى في هجمة غزة عن أكثر من 32,000 وأكثر من 11,000 أسير وأكثر من 73,000
مصاب بين مبتور يد ومبتور رجل، ومنهم من بته جميع أطرافه، أي الحاصل منها أكثر من 100,000 جريمة في هذه الأيام المعدودة. في هذه الأيام القليلة أكثر من 100,000 جريمة حصلت في غزة، وفي بقعة صغيرة. غزة ليست بذات الكبر حتى نقول حرب عالمية، بل مكان صغير، وقتل بهذا الجرم على مرأى من العالم، على مرأى من العالم. تقتل النساء وتقتل الأطفال. أين حقوق النساء؟ أين حقوق النساء التي يتبجح بها الضرب؟ أين حقوق الطفل الذي يتغنج به الأوروبيون ويتغنج به أمريكا؟ أين نظرتهم إلى الطفل؟ في أمريكا إن ضرب الطفل يأتيه الشرطة ويسحب منه الطفل، خاصة المسلم في أمريكا يسحب منه الطفل. لماذا؟ لأنه ضربه على قلة الأدب أو لأي سبب. لكن المسلمون والأطفال في غزة أين نظرتكم إليهم؟ أين تعاطفكم الكاذب؟ أين النساء التي تقولن وآذيتم أذوننا بسماع النساء حقوق النساء حقوق النساء؟ أين هي؟ النساء قتلت، النساء قتلت. والله حتى الحامل لا تستطيع أن تذهب إلى المستشفى، وأنت تنظر ماذا تفعل؟ والله الغزي أنا أعرف أناسا من غزة تقول ننظر إلى المرأة الحامل لا تستطيع أن تخرج من البيت، لا تستطيع أن تذهب إلى المستشفى حتى تلد، لأنها إذا في حال رأتها الاحتلال والله يقتلونها، يقتلونها ولم يذهبوا معها. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya ya bukan tidak menjadi rahasia umum semua yang kita ketahui ya di media-media ya apa yang kita saksikan ya berita-berita ya tentang ya banyaknya ya korban ya di Palestina ini sudah tidak bisa ya dibiarkan ya. Jemaah sekalian ya kurang lebih ya 32.000 ya sejak kejadian ya 7 Oktober ya sampai dengan sekarang, dan itu terus bertambah. Belum lagi orang-orang yang luka ya 67 ya ribu ya lebih, dan dari korban yang ada ini 70% itu adalah korban yang ya perempuan dan anak-anak. Korban perempuan dan anak-anak. Kita ya bisa membayangkan ya tamisan setiap hari ya di mana ya orang-orang yang menyuarakan ya HAM itu di mana ya mereka ya di akhir ya kisah tadi ya beliau mengisahkan ya bagaimana berita ya dari ya keluarga ya beliau ya, wanita yang hamil itu ya susah ya untuk ya bagaimana karena rumah sakit ya sudah hancur ya sehingga ya melahirkan dalam kondisi yang ya sangat menyedihkan ya tidak bisa ya, kita gambarkan ya bagaimana ya penderitaan saudara-saudara kita di Palestina saat ini. فواجب علينا نحن المسلمون أن ننصر إخواننا. كيف؟ بكل سهولة، بالنفس إن استطاع، بالمال والطعام إن استطاع، بالدعاء تستطيع، بالدعاء، وهذا أقل ما تقدم لأهلك في غزة. الدعاء آخر شيء تستطيع أن تفعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأشار إلى صدره الشريف: التقوى ها هنا،
وقد قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا. فنحن يا أحباب بل في كل مكان، ليس في غزة وحده، نحن المسلمون ما يجمعنا عرق ولا دم، ما يجمعنا إلا دين. الدين والعقيدة عقيدة واحدة، دين واحد يجمعنا الإسلام. نحن المسلمون إن كان أخ لك في أقصى الغرب يستنصر واجب عليك نصرته، ليس صدقة منك، ليس نفقة منك وصدقة لوجه الله، بل واجب عليك، بل وستسأل عن نصرته يوم القيامة. أنصرته أم خذلته؟ أتركته يعاني وحده أم شددت على يديه وقلت أنا أخيك فلا تبتئس؟ إني أنا أخيك فلا تبتئس، أنا معك، أنا أؤيدك، أنا أناصرك، أنا أدافع عنك، أنا أتكلم إن لم أستطع أن أكون بجانبك أتكلم عنك على الأقل. إن لم أستطع بكل السبل هذه خلاص، لا حول ولا قوة إلا بالله، عليك بالدعاء الأخير. وإذا استطعت أن تنصر بغير وسيلة فافعل. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah yang tadi kita mendengar ya gambaran dan secara umum ya tentang ya, bagaimana penderitaan saudara-saudara kita di Gaza, ya maka tentunya ya, kita harus memiliki ya sikap ya sebagai kaum muslimin. Ya apa kewajiban kita? Apakah kita hanya termasuk orang-orang yang hanya menonton, ya, hanya sebatas simpati, ya kasihan, ya, alhamdulillah saya di sini, ya baik-baik saja, ataukah kita meningkat? Ya, daripada itu ya harus ada empati pada diri kita. Ya kita membantu ya saudara-saudara kita dengan apa yang kita ya bisa bantu. Kalau kita ya misalkan yang tidak bisa berjuang dan memang eksis ke sana enggak, ya sangat susah, ya sulit, ya enggak bisa. Ya, jangankan nantinya untuk person, setelah saya negara kemarin ya informasi kapal rumah sakit ya ternyata tidak sampai di Gaza, cuma sampai Mesir saja. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi apa yang bisa kita bantu ya dengan harta yang kita miliki ya insya Allah ya ini adalah ya menjadi ya sangat berharga ya bagi saudara-saudara kita di sana. Paling tidak, paling minimal adalah doa-doa kita, doa-doa yang kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala ya semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan Al-Aqsa. Semoga ya Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat musibah penderitaan yang menimpa kaum muslimin di Palestina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, al-muslim akhul muslim. Ya, seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara, tanpa membedakan dari mana dia asalnya, bangsanya, selama dia meyakini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka adalah saudara kita seakidah ya semuslim, dan di sana ada hak dan kewajiban antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Ketika ada saudara muslim yang dizalimi, maka saudara muslim yang lain tidak tinggal diam. Dia harus membela, dia harus menyuarakan mungkin tidak perlu ya kita datang di sana ya. Dengan HP kita suarakan, kita sebarkan, kita share apa yang terjadi di negeri Palestina. Jamaah sekalian, ya kata beliau, ya coba ya kita ya membayangkannya diri kita ketika kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada kita, apa yang telah kalian lakukan? Tindakan apa yang kalian berbuat terhadap saudara-saudara kalian yang kalian semua menyaksikan bagaimana mereka dibantai setiap hari? Apa yang kita akan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita termasuk orang-orang yang masuk dalam barisan membantu membela saudara kita di Palestina, ataukah kita hanya berdiam diri? Tentunya ini adalah pertanggungjawaban yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. أين نحن
من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أين يعلمون الحديث؟ أنت إذا وجعك ضرسك في الليل هل تستطيع النوم؟ لا تستطيع. لماذا؟ يوجد مع أنه جزء صغير هنا وباقي جسمك معافى لكن لا تستطيع النوم. هكذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. أين التراحم بينهم؟ أين التعاطف بينهم؟ ماذا لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى؟ ماذا لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم غزة والمسلمون الباقون يمرحون ويلعبون؟ ماذا سيقول لهم؟ أي عتاب سيقول لهم؟ أي وجه وبكيف وجه ستنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا لم تساعد أخاك المسلم، يا أخي من ستساعد؟ أخاك المسلم في مصيبة ولم تساعد، من ستساعد؟ أتنتظر الدول التي تساعد الذين يقتلون إخواننا؟ أتنتظر المساعدات الغربية حتى يلقي إليهم المساعدات بدون البرشوت؟ والله يا أحباب الغرب المنافق يرمي المساعدات بلا برشوت. هذا الذي يخزقونه حتى ينزل على رؤوس العباد وقد قتل. والله قتل مدنيين ينتظرون المساعدة بدون أن برشوت. هذا يخزقونه والصندوق ينزل على رؤوس العباد وقد قتل 4 من أهل غزة. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian ya lebih lanjut ya beliau yang mengajak kepada kita ya semua ya untuk ya bagaimana kita menghayati ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana posisi kita terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan mathalul mu'min fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathal jasadil wahid. Perumpamaan seorang beriman dalam hal bercinta, berkasih sayang, cinta kasih antara satu dengan yang lainnya adalah seperti jasad yang satu jasad, satu tubuh. Di mana ketika salah satu di antara tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya akan merasa sakit, ya, dia demam dan tidak bisa tidur. Ya, kita bayangkan ya, coba kalau lagi sakit gigi, siapa yang belum pernah sakit gigi? Yang sudah pernah sakit gigi, ya ini gigi yang sakit. Oh, telinga juga kalau dengar suara-suara itu, tidak bisa tidur, tidak bisa apa. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita semua, muslim yang satu dengan muslim dimanapun dia berada itu seperti satu tubuh. Ketika ada satu di antara kaum muslimin yang sakit dalam artian mereka dianiaya, dizalimi, maka yang lainnya sebagai anggota tubuh juga akan merasa ikut sakit. Dia tidak tenang yang melihat saudara-saudaranya ya, merasakan hal yang demikian itu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin ya kita bisa membayangkan ya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kelak di akhirat. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya cuma yang menjadi masalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ucapannya ini, di mana kita? Di mana posisi kita? Apakah kita juga merasakan sakit sebagaimana saudara-saudara kita yang sakit di sana? Ataukah kita justru cuek? Ataukah bahkan ada tidak sedikit dari kaum muslimin yang belum paham, mencibir terhadap perjuangan kaum Palestina
sungguh ya, salah satu hal yang tadi ya disampaikan ya di antara keluarganya, masya Allah. Ya, semoga ya Allah menerima sebagai syahid. Ya. Bagaimana ya orang-orang kufar ya di sana membantai dengan cara apa? Yaitu menunggu ya setiap kaum muslimin yang lewat dan menjatuhkannya batu dan ya menimpa ya. Di antara keluarganya ada 4 yang meninggal dan semoga ya syahid bismillah. Amin.